अस्सलाम वालेकुम। कोरोना को लेके दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने शुरू में कहा कि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ महज एक अफवाह है, और अगर किसी ने कोरोना देखा है तो वो हमें बताए, या इवन ये कि अगर किसी ने कोरोना का मरीज़ देखा है तो हमें दिखाए। ये सारी बातें तब की जाती थी शुरू शुरू के अंदर, जब कोरोना के बहुत कम केसेस सामने थे, लेकिन उस वक्त जो कोरोना का डर था या खौफ था वो बहुत ज़्यादा था। उसकी एक वजह यह थी कि इटली के अंदर उस टाइम इंडिया जैसी सूरत हाल, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, थी। उस वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ हरास था। लेकिन जब 15-20 दिन, एक माह वो केसेस पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो कम सामने आए, तो उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, कोरोना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, मरीज़ सीरियस होना शुरू हुए, लोगों को हस्पताल जाना पड़ा, वहाँ पे कुछ लोगों की अमवात होना शुरू हो गई। तो ये कहना शुरू कर दिया गया कि हस्पतालों में डॉक्टर जो हैं वो कोरोना के मरीज़ों को जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिस वजह से उनकी मौत वाक़या हो रही है। वरना उन्हें ना तो कोरोना होता है, ना ही कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उन्हें उनकी मौत वाक़या हो सके। इसके बाद ये बातें भी फैलाई गई कि कोरोना के मरीज़ों के जो अज़ा हैं वो निकाल के भेज दिए जाते हैं, कतई नज़र इसके कि किसी को ये भी मालूम ना हो कि ये अज़ा कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो कितने मिनट्स के अंदर अंदर करेंगे तो फिर ये यूज़ के काबिल होते हैं। ये ज़्यादा अरसा इनको हम कहीं पे स्टोर भी नहीं कर सकते। फिर जब कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो फिर ये कहा गया कि ये सारा कुछ जो है वो बाहर से या किसी जगह से इमदाद लेने के लिए और पैसों की खातिर किया जा रहा है। कोरोना के केसेस को बढ़ा के बताया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को इसकी इमदाद मिल सके। ये भी नहीं सोचा कि सारी दुनिया के अंदर कोरोना फैल रहा है, तो फिर हम इमदाद या जो डोनेशंस हैं वो किससे लेंगे। अब जबकि कोरोना को 1 साल हो गया है तो फिर ऐसी बातें की जा रही हैं कि जी मास्क के अंदर कीड़े होते हैं, उनके ज़रिए से कोरोना हो रहा है, तो मास्क जो वो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से कोरोना हो रहा है। वैसे हवा के अंदर या किसी और जगह पे कोरोना मौजूद नहीं है। हालांकि मास्क मैन्युफैक्चर जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये चाइना से या किसी और जगह से नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे मास्क जो हैं वो पाकिस्तान में ही बन रहे हैं और पाकिस्तान में ही सेल हो रहे हैं। तो क्या सारी दुनिया के जो मास्क मैन्युफैक्चर हैं वो इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं? ये भी नहीं सोचा जाता। फिर ये भी कहा जाता है कि जी जब मौत आनी है तो आनी ही है, फिर मास्क लगाने का क्या फ़ायदा है। तो ऐसे लोगों से ये भी सवाल करना चाहिए कि जब मौत आनी ही आनी है तो जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो फिर दाएं बाएं क्यों देखते हैं, फिर रुक के क्यों चलते हैं? क्या कोई शख्स जो है वो आंखें बंद करके ये गारंटी दे सकता है कि वो रोड क्रॉस करेगा और उसकी मौत नहीं होगी? 95% चांसेस होंगे कि अगर एक बंदा 3 या 4 दफ़ा आंखें बंद करके एक चलती हुई जो मसरूफ़ शाहराह है उसके ऊपर से गुजरेगा तो डेफिनेटली किसी गाड़ी में टकरा जाएगा। इसी तरह मास्क का है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो सकता है। ये तो वो लोग हैं जिनको आप जितनी मर्ज़ी दलाइल दे दें, जितनी मर्ज़ी बातें बता दें, लेकिन ये नहीं मानेंगे कभी भी। वो कोई ना कोई एक ऐसी नई बात सामने ले आएंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा हो, लोगों के अंदर शुक्क व शुबहात पैदा हो। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग बेचारे ऐसी बातों को सुन के सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के अंदर भी ज़ाहिर है सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको भी सारी बातों का, हकीकतों का नहीं पता होता। वो कोई भी ख़बर जब वायरल होती है तो उसको बस चला दिया जाता है। वो ये इसकी तहकीक भी नहीं करते कि ये इसमें कोई सदाकत है भी कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे घरों में बैठे हैं, डरे हुए हैं कि हमें कोरोना ना लग जाए। अगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना हो गया, उन्हें ये डर है कि हमें दोबारा कोरोना ना हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोरोना एक हकीकत है, इससे जो लोग इनकार करते हैं वो सिर्फ अपना और अपने प्यारों का नुकसान करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप क्या एहतियात कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं वही हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोना, आप यही कर सकते हैं। अब ये वायरस कहीं पे जाने वाला नहीं है। पहले जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक टाइम आएगा कि ये वायरस जो है इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना से बीमारी होने के साथ या फिर वैक्सीनेशन के साथ जो है वो इम्यून हो जाएंगे। तो ये वायरस की जो इतनी ज़्यादा शिद्दत है वो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कम्युनिटी में बहरहाल फिर भी ये रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि ये वायरस एकदम से कहीं पे गायब हो जाएगा। इसलिए अब इस वायरस के साथ ही हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये वाली एहतियातें अब हमें लॉन्ग टर्म अपनानी पड़ेंगी। इसलिए इन्हीं के साथ ही जो भी SOPs होती हैं, जब लॉकडाउन होता है तो कोशिश करें उन दिनों में बाहर ना निकलें, क्योंकि उन दिनों में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा अरूज पे होते हैं।
ٹھیک ہے. سم ٹائمز لوگ یہ بھی کہیں گے جی کہ ہم نے ماسک لگایا تھا اور ہم نے تو ساری احتیاط کی تھی، اس کے باوجود بھی ہمیں کرونا ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا. پہلی بات، جیسے میں نے بتایا کہ آپ آنکھیں بند کر کے روڈ کراس کریں گے تو 95% تک چانسز ہیں کہ آپ کسی نہ کسی گاڑی میں ٹکرا جائیں گے، لیکن 5% چانسز ہوں گے کہ پھر بھی آپ بچ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ جو ہے وہ آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ کے احتیاط سے سڑک کراس کریں گے تو تب 95% چانسز ہیں کہ آپ روڈ کے پالی سائڈ پہ چلے جائیں گے، یا اس سے بھی زیادہ چانسز ہوں گے. لیکن پھر بھی جو ہے حادثات تو ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح ہی ماسک کا ہے کہ آپ ماسک اگر لگا کے باہر نکلتے ہیں، اپنی پوری احتیاط کرتے ہیں، تو اب 95-97% جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. پھر بھی 2-3% چانسز ہیں کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے. اسی لیے ساری چیزیں، ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا، ساری چیزوں ملا کے احتیاط کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ماسک آپ نے لگایا ہوا ہے پھر بھی آپ کو کرونا کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ کم مقدار میں آپ کے اندر جائے گا. اس شخص کی نسبت پہ جس نے ماسک نہیں لگایا ہوگا اس کے اندر وائرس کی مقدار زیادہ جائے گی. تو اس لیے سیریس بیماری ہونے کے چانسز بھی ان لوگوں میں کم ہوتے ہیں جنہوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے. اس لیے آپ کا کام ہے احتیاط کرنا. باقی جو واقعی موت آئی ہے، جو وقت مقرر ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی مقرر ہے. اس کے لیے وہ شعر ہے نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں پھر رات بھر نہیں آتی. تو رات بھر کی نیند خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ٹائم آنا ہے وہ آنا ہے. لیکن احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں بات پرس ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ احتیاط بھی نہیں کریں اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کو بیماری لگ جاتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے ہی خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ جب آپ کو ساری گائیڈ لائنز اور ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ وائرس اس طرح کا خطرناک وائرس ہے اور اس میں احتیاط کرنی ہے، تو آپ جو ہے کل کو جواب دہ ہوں گے اس کے بارے میں کہ بھئی آپ نے احتیاط کیوں نہیں کی. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ پہننا چاہیے، سائیڈ مررز لگانے چاہیے اور احتیاط سے چلنا چاہیے. پھر بھی لوگوں کے حادثات ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ون ویلنگ کرتے ہوئے جائیں اور ہیلمٹ بھی نہ لگایا ہو، آپ کے سائیڈ مررز بھی نہ ہوں اور آپ جو ہے وہ دھیان سے بائک بھی نہ چلا رہے ہوں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ خودکشی کے برابر ہی ہے. اس لیے آپ اپنی احتیاط جاری رکھیں، پوری کوشش کریں، جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. پریشانی کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بیماری اب یہیں پہ ہے، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے. احتیاط کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں جینا ہے. باقی اس بیماری کے متعلق یا کسی بھی اور بیماری کے متعلق اگر آپ کو کسی بھی قسم کے مفت مشورے یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میرے سوشل میڈیا کے لنکس موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل و عیال کو اس بیماری سے اور باقی اس طرح کی تمام آفات سے محفوظ رکھے. ویڈیوز دیکھنے کا، چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میرے لیے نیک تمنائیں بھیجنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.